बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कौमी सलामती कौंसिल के इजलास में जो फ़ैसले हुए हैं वो अपनी जगह एक बहुत बड़ी ख़बर है, लेकिन उससे भी एक ख़बर ऐसी है जो ज़्यादा बड़ी है और वो बड़ी अहम भी है और दिलचस्प भी। भारत को हालिया दिनों में पै दर पै सदमात देखना पड़े जिनका ज़िक्र हमारे मीडिया में नहीं आता, लेकिन वो दुख भारत को बहुत परेशान किए हुए है। वो क्या दुख हैं, और इसके साथ ही इमरान खान और मोदी के साझे दुख, पीटीआई का शर्मनाक रवैया और पैगंबरों के बारे में आरफ उल्वी की बकवास, ये हमारे आज के मौज़ूआत हैं। सबसे पहले थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं कौमी सलामती कमेटी के इजलास में जो फ़ैसले हुए हैं उनके बारे में। कुछ मुख्तसर तौर पर ये अर्ज़ है कि इन फ़ैसलों में जो सबसे बड़ा फ़ैसला है वो ये है कि अगर भारत ने सिंध तास माहदे की मुअत्तली पर अमल शुरू किया, यानी पाकिस्तानी दरियाओं का पानी रोका, तो इसे ऐलाने जंग समझा जाएगा। इस फिक्रे का सीधा साधा मतलब है कि फिर पाकिस्तान भारत के ख़िलाफ़ फ़ौजी कार्रवाई करने पर मजबूर होगा। ये वो धमकी है या इंतबाह है जिसने भारत को परेशान किया है, और इसकी वजूहात आगे चलकर मैं बताऊंगा कि ये क्यों परेशान है इस वजह से ज़्यादा। और ये परेशानी सलामती कमेटी के इजलास से पहले ही भारत पर तारी हो चुकी थी। दूसरा फ़ैसला तजारत का जो रूट है वो बंद करने का है। इससे भारत को ज़्यादा नुकसान होगा। पाकिस्तान का भी नुकसान इसमें है, लेकिन भारत का ज़्यादा है क्योंकि भारत का बहुत सारा माल पाकिस्तान से होकर अफ़गानिस्तान, और न सिर्फ अफ़गानिस्तान बल्कि सेंट्रल एशिया तक भी जाता था, और वहाँ तक तजारत के लिए खुश्की का ये वाहिद रूट था जो भारत से छिन गया है। तो भारत को ज़्यादा नुकसान होगा। पाकिस्तान का नुकसान ये होगा कि जो राहदारी में आमदनी होती थी वो पाकिस्तान को नहीं मिलेगी। तीसरे अहम फैसले से सबसे ज़्यादा नुकसान दिल्ली एयरपोर्ट के हवाले से भारत को होगा, यानी पाकिस्तान ने भारत के लिए फ़ज़ाई हदूद बंद कर दी हैं और इसकी जद में आएगा दिल्ली एयरपोर्ट। वहाँ से जो परवाज़ें वेस्ट वर्ड उठती थी, जितनी भी परवाज़ें थी वो पाकिस्तान का रूट इस्तेमाल करती थी, चाहे उन्होंने मिडल ईस्ट जाना हो, चाहे ईरान, तुर्की, चाहे सेंट्रल एशिया, और चाहे रूस और चाहे यूरोप। जितनी भी परवाज़ें थी इनकी, सिवाय उनकी जिनकी कनेक्टिविटी है, मसलन बम्बई से होकर जो परवाज़ जाती थी वो, लेकिन जो परवाज़ें दिल्ली से बराह रास्त वेस्ट वर्ड जितनी जाती थी और सबसे ज़्यादा इसी रूट से जाती थी, वो सारी परवाज़ें अब उनको रूट बदलना पड़ेगा। यानी पहले जनूब में बम्बई की तरफ जाना पड़ेगा, फिर वहाँ से ये फ्लाई करके अपना रूट मुतय्यन करेगी। गोया के कम से कम भी हर प्रवास को 1500 किलोमीटर या लगभग या इससे भी ज़्यादा, बल्कि 2000 किलोमीटर तक इनको ज़्यादा सफ़र करना पड़ेगा, और ये बात भारत को खासा नुकसान पहुंचाएगी माली एतबार से। ये तो फैसले हैं, और इन फैसलों से इंडिया को शायद ज़्यादा तजुब ना हुआ हो क्योंकि वो इनकी तवक्को कर रहा था। लेकिन जिस बात ने ज़्यादा परेशान किया वो वही है कि अगर दरियाओं का पानी रोका तो फिर जंग होगी। ये बात बहुत बड़ी है, और भारत को अंदाज़ा हो गया है कि पाकिस्तान इस वक्त क्या सोच रहा है और क्या फ़ैसला कर चुका है। लेकिन जो इससे बड़ी खबर है वो ये है कि इस कमेटी के कौंसिल के इजलास से पहले ही पाकिस्तान ने जो जवाबी तैयारियां की हैं उनकी सुन गुन भारत को मिल गई है। और ये कोई अनोखी बात नहीं, इसलिए कि इंडिया हो, पाकिस्तान हो, दुनिया के कोई भी दो मुतहारिब मुल्क हों, वो एक दूसरे की फ़ौजी तैयारियों पर नज़र रखते हैं। तो जब पाकिस्तान ने जवाबी इक़दाम का फ़ैसला किया तो ज़ाहिर है उनकी खबर पाकिस्तान ने ब्रेक तो नहीं की, और ना ही ब्रेक की जाती है ऐसी खबरें, सिवाय इसके कि अलर्ट होने का हुक्म दे दिया गया है। लेकिन जो बाकी तैयारियां जो की थी वो भारत के 14 तबक रोशन करने के लिए काफ़ी थी। ये इतला फिर भारतीय ज़राए से पाकिस्तान को पहुँचाई गई कि जिनसे यानी जो बैनुसतूर मैसेज था वो ये था कि अब कशीदगी को हम आगे नहीं बढ़ाएंगे। यानी भारत को अंदाज़ा हो गया कि पाकिस्तान की जवाबी इक़दाम की सलाहियत जो है वो भारत की तवक्कुआत से बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। मैंने कल भी कुछ अर्ज़ किया था कि पाकिस्तान के मिज़ाइल इंडिया के मिज़ाइलों से ज़्यादा ताकतवर और ज़्यादा बेहतर सलाहियतों वाले हैं। पाकिस्तान के पास फाइटर और बम्बार तैयारे ज़्यादा बेहतर हैं, पाकिस्तान के ड्रोन तैयारे ज़्यादा बेहतर हैं। बर्री जंग का कोई दूर दूर तक अंदेशा नहीं है, ख़दशा नहीं है।
जैसी स्ट्राइक होगी वैसा ही करारा जवाब इंडिया को मिलेगा और इंडिया को उसका ज़्यादा नुकसान होगा। पिछली मरतबा भी भारत ने जो पाकिस्तान पर हमला किया था, जो सिलेक्टेड कार्रवाई होती है, टारगेटेड किस्म की कार्रवाई, जिसको वो भारत ने बड़ा बढ़ा चढ़ा कर पेश करने की कोशिश की कि हमने पाकिस्तान की हदूद को पामाल कर दिया, लेकिन उसका नेट रिज़ल्ट क्या निकला? भारत का एक बहुत महंगा तैयारा तबाह हो गया और पाकिस्तान का इस हमले में कोई नुकसान नहीं हुआ। जहाँ तक ये पहलगाम वाले वाक़े का ताल्लुक है, भारत के अंदर भी इस कार्रवाई को मशकूक देखा जा रहा है। ख़ास तौर पर वो जो एक मियाँ बीवी, वो कोई नेवी का अफसर था जिसकी खबर इन्होंने चलाई कि ये अपनी बेगम के साथ कत्ल होने से कुछ ही देर पहले इन्होंने ये अपनी तस्वीर खिंचवाई थी, जिसके बाद ये मारे गए। ज़ाहिर है इससे एक हमदर्दी की लहर उनके लिए उभरी, तो वो जोड़ा ज़िंदा है और उस जोड़े ने फिर कोहराम मचा दिया, बहुत ज़्यादा गुल मचाया कि ये क्या हो रहा है, हम तो ज़िंदा है। हमारे जानने वालों को इस खबर से, झूठी खबर से दिली सदमा पहुंचा। तो ये एक जोड़े की हलाकत की खबर झूठी साबित होने से पहलगाम का बाकी वाक़या भी मशकूक हो गया और ख़ास तौर पर यह कहा जा रहा है कि 28 अफराद की हलाकत की खबर इंडिया की गवर्नमेंट ने दी है, लेकिन लाशें इतनी ज़्यादा नहीं हैं। अभी तक 10 या 12 लाशों को उनके इलाकों तक पहुँचाया गया, तो बाकी लाशें कहाँ? यानी कि लाशों की गिनती के हवाले से भी झूठ बोला गया। और फिर दूसरा झूठ भी पकड़ा गया। दूसरा झूठ ये था कि पाकिस्तान से दरअंदाजी करने वाले 2 अफराद को इन्होंने गोली मारकर भारतीय फ़ौज ने हिलाक कर दिया और फिर वो सारे इलाके में, सारे मुल्क में ये खबर फैल गई थोड़ी देर बाद कि ये जो मरने वाले थे ये तो मकबूजा कश्मीर ही के शहरी थे, देहाती थे और अपनी बकरियों के पीछे कंट्रोल लाइन की तरफ गए थे। कंट्रोल लाइन पार नहीं की थी, उससे पहले ही खेतों में ये जा रहे थे कि भारतीय फ़ौज ने इन्हें गोली मारकर जानबूझकर हिलाक कर दिया, ताकि एक इम्प्रेशन बनाया जा सके कि 2 घुसपैठी हमने मार दिए हैं। तो ये सारी चीज़ें भारत में डिस्कस हो रही हैं। एक दिन पहले तक भारत में जो तूफ़ान मचा हुआ था कि पाकिस्तान को तबाह कर दो, पाकिस्तान को बर्बाद कर दो, इसकी फ़ौजी सलाहियत ख़त्म कर दो, उस गुल में अब दूसरी आवाज़ें भी शामिल हो गई हैं कि होश के नाखुन लो, जंग मफाद में नहीं है। और ये बात मैं फिर दोबारा दोहरा देता हूँ कि बर्री जंग नहीं होगी और जो भी टारगेटेड किस्म की कार्रवाइयाँ भारत ने की, अगर की, जिसका इम्कान बहुत ज़्यादा नहीं है, ख़दशा कह लें बहुत ज़्यादा नहीं है, वो अगर की तो उसको वैसा ही जवाब कुछ इजाफा डालकर, यानी रुपए का जवाब 1.25 रुपये से इनको भारत को मिल जाएगा। ये भारत को अच्छी तरह पता चल गया है। नाज़रीन, आगे बढ़ने से पहले एक अच्छी खबर पर मैं बहुत खुश हूँ, आपको भी खुश होना चाहिए। हमने अपने कल के प्रोग्राम में ये कहा था कि पाकिस्तान के 3 सूबों में शोरश है और सरहदों पर ये जंग की आग भड़क उठने का ख़तरा पैदा हो गया है, तो अंदर का माहौल दुरुस्त करने की ज़रूरत है। तो ये एक काम पाकिस्तान की हुकूमत ने अच्छा किया, जो पहले कर देना चाहिए था कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और बिलावल के दरमियान मुज़ाकरात के बाद हुकूमत ने ये तय किया है कि नई नहरों का मंसूबा रोक दिया जाएगा और पहले ये जो कौंसिल होती है 4 सूबों की, उस कौंसिल में और वफाक की उस कौंसिल में इस पर दोबारा फ़ैसला किया जाएगा और तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए जाएंगे जब तक फ़रीक़ैन को मुकम्मल इत्मीनान नहीं हो जाता, ये नहरें नहीं बनेगी। तो भारत नवाज़ों के हाथ से एक और कार्ड निकल गया। सिंध में जो कौम परस्त जमातें हैं उनसे गिला नहीं है, वो उतनी ही मुहब्बे वतन है जितना कोई और है, लेकिन उनकी हड़तालों और एहतजाज से ये भारत की लॉबी फ़ायदा उठा रही थी। ख़ास तौर पर आपने देखा कि PTI ने इस चीज़ का फ़ायदा उठाने की कोशिश की और ये तासुर खुद ही कायम करके खुद ही खुश होते रहे कि सिंध पाकिस्तान से अलग होने वाला है। अब वो सारा उनका जो खेल था वो बिगड़ गया है, बल्कि ख़त्म हो गया है और कम से कम सिंध में हालात अब पुरसकून हो गए हैं। मुज़ाकरात और तफसीली आदाद व शुमार और दलाइल के साथ इस बात पर मुज़ाकरात होंगे और जैसा तय होगा वैसा ही उसके बाद फिर फ़ैसले पर अमल दरामद होगा। तो ये कौम परस्तों की तहरीक, जिसमें ज़ाहिर मुझे मेरी नज़र में बहुत मुबालगा आमेज़ प्रोपेगेंडा किया गया और ये बात तो 100% झूठ थी कि पंजाब सिंध का पानी चोरी करने वाला है, इसमें कोई सदाकत नहीं थी। हाँ, उन खदशात में बात हो सकती है
کہ دریائے سندھ کے ڈیلٹے میں سمندر کا پانی آ جائے گا اور جس سے سندھ کی زمینیں تباہ ہو جائیں گی، تو اس پر بات چیت کرنی ضروری ہے۔ اور یہ جو پنجاب پر پانی چوری کرنے کا جو الزام لگ رہا ہے، اس کی بھی تسلی شواہد اور اعداد و شمار کے ساتھ آبی وسائل کی جو کونسل ہے، جو بھی اس کے مجھے صرف نام یاد نہیں آ رہا، اس میں یہ طے کیا جائے گا جب، تو یہ چیزیں سامنے اگر رکھی جائے گی تو میرا خیال ہے کہ معاملات بہتر ہو جائیں گے۔ میری تجویز تو یہ ہے، بلکہ اور ایسا ہونا بھی چاہیے کہ سندھی قوم پرستوں کی تمام جماعتوں کے نمائندوں کو وفاق مذاکرات کے لیے بلائے، پیپلز پارٹی کے لوگ بھی اس میں ہوں، سندھ حکومت کے لوگ بھی اس میں ہوں، اور دونوں طرف کے ماہرین بھی اس طرف ہوں، اور وہ وہاں یہ بات طے کی جائے کہ کیا واقعی ان نہروں کے ذریعے پنجاب سندھ کا پانی چوری کر سکتا ہے۔ تو یہ ایک بہت اچھی ڈیولپمنٹ ہے اور حوصلہ افزا ڈیولپمنٹ ہے۔ کل ہی میں نے پروگرام کیا تھا اور میں نے یہ بھی کہا تھا کہ اس میں تو پہلے ہی بہت دیر ہو چکی ہے اب تک، کیونکہ 6-7 دن تک پنجاب اور سندھ کا رابطہ کٹا رہا۔ یہاں سے جو برآمدی مال جا رہا تھا باہر کے ملکوں میں، وہ کراچی سی پورٹ نہیں پہنچ سکا، اور جو کراچی کی بندرگاہ سے جو مال تھا وہ پنجاب نہیں پہنچ سکا، اور نہ صرف یہ مال بلکہ تیل کی ترسیل بھی رک گئی تھی، جس سے ایک بحران پیدا ہو سکتا تھا، اور یہ بڑا ضروری تھا جو وفاقی حکومت نے اور بلابل نے مل کر فی الحال اس فیصلے کو روک دیا ہے، اور یہ بڑی اچھی ڈیولپمنٹ ہے۔ ناظرین، بھارت نے یہ ڈرامہ کیا، مجھے اس میں وثوق سے کہنے کی گنجائش نظر نہیں آتی کہ یہ واقعی فالس فلیگ آپریشن تھا۔ ہو بھی سکتا ہے کیونکہ بھارت کی ایجنسیاں ان کاموں میں بدنام ہیں، لیکن ابھی یہ ثابت ہونا باقی ہے کہ وہ واقعی فالس فلیگ آپریشن تھا یا کسی مقامی گروہ نے وہاں یہ کارروائی کی۔ دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں، لیکن پاکستان پر الزام جھوٹا تھا۔ پاکستان میں نہ تو کوئی جہادی کیمپ ہے، نہ کوئی جہادی تنظیم، نہ کسی جہادی تنظیم کا وجود ہے، وجود تک نہیں ہے، کسی پارٹی کا دفتر نہیں ہے، وہ کیمپ ختم ہو گئے تربیت گاہوں کے، ہر چیز وہ ماضی کا حصہ بن گئی۔ تو بھارت نے یہ بالکل بے سروپا الزام لگایا، اور اچھی بات یہ ہوئی ہے کہ بھارت کا اس معاملے میں جو جھوٹ سامنے آیا وہ بھی عالمی برادری کی نظروں میں آ چکا ہے۔ لیکن یہ جو قصہ چلا ہے، یہ جو ڈرامہ چلا ہے، اس کا پس منظر ہے، اور اس پس منظر کا آغاز ہوتا ہے بنگلہ دیش سے، جہاں پہلے عوامی لیگ کی حکومت ختم ہوئی، حسینہ واجد کی حکومت ختم ہوئی، اور اس کے بعد بنگلہ دیش کا اگر اسلامی نہیں تو کم سے کم مسلمان قوم پرست ملک ہونے کا تشخص ابھر کر آیا، اور ملک کے منظرنامے پر غالب ہو گیا۔ اس بات سے بھارت کو بہت تکلیف اور بہت دکھ پہنچا، کیونکہ بھارت تو اپنی ہی نام نہاد اسٹریٹجک ڈیپتھ میں بنگلہ دیش کو اپنا حصہ سمجھ بیٹھا تھا کہ یہ بنگلہ دیش اصل میں بھارت ہی ہے۔ جس طرح کسی زمانے میں ہمیں یہ غلط فہمی ہوئی تھی کہ جب افغانستان میں مجاہدین کی حکومت قائم ہو جائے گی تو وہ دراصل پاکستانی کا ایک حصہ بن جائے گا۔ افغانستان ایسا ہوا نہیں کرتا، قومی شناخت دبا نہیں کرتی، نہ ہی اس کو دبایا جا سکتا ہے، اور ملک تو ایک دوسرے کے احسانات بھی بھول جاتے ہیں، جیسے طالبان نے اس کو فراموش کر دیا، پاکستان کے سارے کردار کو۔ سوویت یونین کے خلاف جتنی فتح ان کو ملی وہ ان کی فتح تو نہیں تھی، وہ تو 90% پاکستان اور بیرونی دنیا کی تھی، ان کا حصہ 10% تھا۔ لیکن خیر، تو یہ بنگلہ دیش کا جو اسٹریٹجک واقعہ ہوا، اور پھر بنگلہ دیش نے پاکستان سے جس طرح تعلقات استوار کیے، فوجی تعلقات، تجارتی تعلقات، بھائی چارے کے تعلقات، پاکستانی علماء اور پاکستانی دانشور بلائے گئے وہاں تقریریں کرنے کے لیے جلسوں میں، اور قائد اعظم پر سیمینار ہوا، یہ بات بھارت کے ہوش اڑا دینے کے لیے کافی تھی، اور بھارت کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کے ساتھ اتنا بڑا سانحہ ہو چکا ہے۔ اس کے بعد پھر وہ پاگل بھی ہو گئے، یہ بھارت کے دانشور جو وہاں کے ٹی وی چینلز پر بیٹھے ہیں، مجھے تو واقعتاً لگتا ہے کہ یہ پاگل ہے، ان کا ذہن خراب ہے، دماغ خراب ہے۔ انہوں نے پچھلے ہفتے ایک کمپین چلائی کہ وہ جو ایک کاریڈور ہے جو سارے بھارت کی مشرقی ریاستوں، وہ جو 6-7 چھوٹی چھوٹی ریاستیں ہیں نا، آسام، میزورام، ناگالینڈ، منی پور اور میگھالیہ وغیرہ، جو 7 ریاستیں ہیں، ان ریاستوں کو باقی بھارت سے ملانے والا ایک باریک سا رستہ ہے جو ایک جگہ پر آ کر صرف 20-22 کلومیٹر چوڑا رہ جاتا ہے، اور وہاں سے ایک ریلوے لائن گزرتی ہے اور ایک سڑک گزرتی ہے۔ اس ٹریک میں اگر خرابی آ جائے، کوئی موسمی حالات خراب ہوں، پہاڑی تودے گر جائیں، برف باری ہو جائے، تو بھارت کا مشرقی ریاستوں سے رابطہ کٹ جاتا ہے۔
अगर आप नक्शा देखें तो बांग्लादेश के शुमाल में एक हल्का ऊपर की तरफ उठा हुआ है, ये है रंगपुर का एनक्लेव, जिसमें दिनाजपुर भी है और जिसमें 4-5 और शहर भी हैं जिनके नाम आपने सुने हुए होंगे। तो भारतीय दानश्वरों ने टीवी पर बैठकर ये मुहिम चलाई कि भारत रंगपुर के इस डिवीज़न पर, इस पूरे एनक्लेव पर कब्ज़ा कर ले, उसे भारत के अंदर एनेक्स कर ले या उसे एक छोटा सा आज़ाद हिंदू जमहूरिया बनाने का ऐलान कर दे, ताकि ये जो मशरक़ी रियासतों को तरफ जाने वाला कॉरिडोर है ये चौड़ा हो जाए। या ज़ाहिर है वो फिर 100-150 मील चौड़ा हो जाएगा, वो भारत के मसले ख़त्म हो जाएंगे, ये उनका ख्याल है। और वो इस यकीन के साथ भारत को मशवरे दे रहे थे जैसे भारत एक डिवीज़न फ़ौज भेजेगा और रंगपुर के इलाके पर कब्ज़ा कर लेगा। क्या इतना ही आसान है? ये इनकी बेवकूफ़ी की हद है या लोगों को धोखा देने की हद है कि वो इस तरह के दावे करें? सिर्फ यही नहीं बल्कि उन्होंने चिटागांग पर भी कब्ज़े का मुतालबा किया कि भारत इस पर कब्ज़ा कर ले। ऐसे वक्त में जब चीन के बांग्लादेश से स्ट्रेटजिक ताल्लुकात हैं, बढ़ रहे हैं, और पाकिस्तान के साथ जो है वो है, चीन के साथ उसके स्ट्रेटजिक ताल्लुकात बढ़ रहे हैं। चीन बर्मा के ज़रिए बांग्लादेश तक पहुंच गया है अपने मंसूबे लेकर। तो क्या भारत के लिए मुमकिन हो सकता है? ये मुमकिन नहीं हो सकता, फिर भी उन्होंने ये मुतालबे किए। अच्छा, ये तो था वो सदमा 2 परतों वाला। एक परत भारतीय असर व रसूख का ख़ात्मा और दूसरी परत पाकिस्तान से करीबी ताल्लुकात। और ये एक सदमा था 2 परतों वाला। और दूसरा सदमा ये हुआ, आपको पीटीआई का वो प्रोपेगेंडा याद होगा जो 2 महीने 1.5 महीने पहले तक बड़े ज़ोरों शोर से होता रहा, और वही प्रोपेगेंडा भारतीय चैनल से भी होता रहा कि अफ़गान तालिबान ने इतनी फ़ौज, इतने टैंक, इतने तैयारे और पता नहीं क्या क्या ये बॉर्डर के पास पहुंचा दिया है, वो किसी भी वक्त पाकिस्तान पर हमला कर देंगे, पाकिस्तान की फ़ौज वहाँ इंगेज हो जाएगी, इधर मशरक़ से भारत को मौका मिल जाएगा, वो पाकिस्तान को पीस कर रख देगा, जिसके बाद इमरान खान बाहर आ जाएगा। तो ये पीटीआई का भी मुश्तरका दुख था भारत के साथ। लेकिन हुआ ये कि पाकिस्तान के अफ़गान तालिबान से ताल्लुकात बेहतर हो गए, बहुत बेहतर हो गए, और उसकी कई वजूहात हैं। ना सिर्फ ये है कि उन्होंने टीटीपी का मसला कुछ दबाया, वहाँ टीटीपी वालों को भी वार्निंग उन्होंने दे दी है कि आपने अब ये दहशत गर्दी की कार्रवाइयाँ हमारी सरजमीन से नहीं करनी। ज़ाहिर है इसकी खिलाफ वर्जी होती रहेगी, लेकिन कमी आएगी। और पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान तजारत का मामला भी तय हुआ, और अफ़गानों को ये बात भी समझ में आ गई है कि हमने चाह बिहार से नहीं, हमने गवादर ही से या कराची ही से अपना माल, अपना राब्ता बाकी दुनिया से रखना है। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। इसका भारत को सदमा हुआ, यानी पाकिस्तान का वो जो पीटीआई समझ रही थी कि पाकिस्तान के मगरब में भी फ़ौज फंसी होगी, पाकिस्तान के मशरक़ में भी फ़ौज फंसी होगी, वो दोनों चीज़ें ख़त्म हो गई। और तीसरा सदमा जो भारत को पहुंचा, इसका जिक्र भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने एक जलसे में भी किया था। मुझे अब याद नहीं आ रहा वो जलसा उसने कहाँ किया था। उस जलसे में उसने पाकिस्तान की मईशत का मजाक उड़ाया था कि ये दिवालिया होने वाला है, ये हमें क्या डराता है, इस तरह की बातें उसने की थी। अल्फाज मुझे याद नहीं है, लेकिन उसका जो मेन थीम थी वो ये थी। और ज़ाहिर क्यों ना हो, क्योंकि इमरान खान को जिस मंसूबे के तहत लाया गया, 3.5 साल के दौरान उसने मईशत इतनी ज़्यादा बर्बाद कर दी थी कि माहरीन कहते थे कि 10 साल तक भी पाकिस्तान की मईशत बहाल नहीं हो सकती। और आपको याद होगा वो जो पिंडी का शैतान है शेख रशीद, उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, अखबार नवीसों से बात की थी, खुलेआम ये बात की थी, किसी अंदर ड्राइंग रूम में बैठ कर नहीं, किसी से ऑफ द रिकॉर्ड नहीं, खुलकर ये कहा था कि हमने मईशत के रास्ते में इतनी बारूदी सुरंगें बिछा दी हैं कि हमारे बाद यानी हमें निकाल कर आने वाले पछताएंगे। ये कहा था, आपको याद होगा, अखबारात में सुर्खियाँ छपी थी, टीवी पर भी ये बात चली थी, इस पर प्रोग्राम भी हुए थे, इस पर जवाबी बयानात भी आए थे। तो ये सारा ये चीज़ तय थी कि इमरान खान के हाथों पाकिस्तान की मईशत इस हद तक ख़त्म करा देनी है कि 10, 20, 25 साल तक पाकिस्तान सांस तक न ले सके। लेकिन हुआ ये है कि आप कह सकते हैं कि मौजज़ा हो गया, करामत हो गई, हाफ़िज़ आसिम मुनीर की करामत हो गई या किसी और की करामत, जो भी आप समझ लें, लेकिन ये हुआ कि पाकिस्तान की मईशत संभल गई। वर्ल्ड बैंक हो, एशियाई बैंक हो, एशियन डेवलपमेंट बैंक हो, IMF हो, वो फिच हो, ब्लूमबर्ग हो, जो भी इदारा हो आलमी रेटिंग का,
وہ مسلسل ایک ہی بات کہہ رہا ہے کہ پاکستان کی معیشت نہ صرف مستحکم ہے بلکہ ترقی کر رہی ہے۔ تو ناظرین، یہ وہ 3 صدمات ہیں جن سے بھارت گزرا ہے، اور اس صدمات کے نتیجے میں اس نے بوکھ لا کر پھر یہ پاکستان کے خلاف ایڈونچر کا سوچا، لیکن یہ ایڈونچر مس ایڈونچر بن گیا ایڈونچر ہونے سے پہلے ہی۔ اور مجھے لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں بھارت ہیلے بہانے کر کے، امریکہ کو بیچ میں ڈال کے، یا جو بھی اسے ذریعہ ملا، اپنا سر اونچا رکھ کے اس کشیدگی کو ختم کرانے کے لیے کسی نہ کسی سے درخواست کرنے والا ہے خفیہ رابطوں کے ذریعے، اور ہم دیکھ لیں گے کہ یہ کشیدگی کی فضا ختم ہوتی نظر آئے گی۔ ناظرین، پی ٹی آئی کا رویہ آپ نے دیکھا، وہ اس پر بہت خوش تھے کہ اب بھارت کی فوج آئی اور عمران خان کو رہا کرایا، اس طرح کی باتیں وہ کر رہے تھے۔ ان کا سوشل میڈیا، معید پیرزادہ ہو، حیدر مہدی ہو، وہ شہناز گل کیا جو امریکہ میں بیٹھا ہوا ہے، وہ شہزاد اکبر ہو، یہاں پاکستان میں ان کے برکات شرکات، عمران ریاض، اس طرح کے لوگ جو تھے، ان کی آپ ولاگ کے تھمب نیل دیکھیں، ان کی خوشی چھپائی نہیں چھپتی تھی۔ تو جب سے یہ پاکستان کی سیکورٹی کونسل کے فیصلے سامنے آئے ہیں تو وہاں ایک سناٹا چھایا ہوا ہے، اور صدمے کی وجہ سے پی ٹی آئی کچھ بولنے کے قابل بھی نہیں رہی ہے۔ تو خیر، یہ سارا اپنا معاملہ ہو گیا۔ اب الوی کی بکواس، یہ انسان نما شیطان، اور یہ کراچی کا مشہور جیب کترا رہا ہے اپنے زمانے میں، تو اس بدبخت نے لندن میں بیٹھ کر ایک وہاں پی ٹی آئی کے وہ جو زوم بیس سے خطاب کیا، اور اس نے عمران خان کو انبیاء کرام سے افضل قرار دیا۔ اب اس پر کیا کہا جائے؟ اس کے الفاظ یہ تھے کہ عمران خان کو تو وہ مقبولیت ملی ہے جو پیغمبروں کو بھی نہیں ملی۔ یہ 91% پاپولیرٹی از ویری انیوژل، یا 90% سمجھنا یا 80% سمجھنا، میں لائسنس دیتا ہوں کہ اس کو آگے پیچھے کرنا ہے۔ اللہ نے یہ نعمت دی ہے، بہت سارے نبیوں کو بھی نہیں دی۔ اچھا، اس میں ایک پہلے تو لاجک والی بات ہے کہ پیغمبروں کی مقبولیت کا کسی سیاستدان کی مقبولیت سے کیا تعلق ہے؟ پیغمبر تو اللہ تعالیٰ نے بہت سے بھیجے جن کی دعوت قوم نے نہیں مانی، اور ان قوموں پر عذاب بھی آئے۔ بہت بڑے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان کے ساتھ کیا ہوا؟ ان کی زندگی میں ان کے حواریوں کی تعداد 12 سے زیادہ نہیں بڑھ سکی۔ ان کے بعد سینٹ پال کے ذریعے پھر یہ مسیحیت پورے یورپ میں اور افریقہ میں اور مڈل ایسٹ میں پھیلی، لیکن ان کی زندگی میں تو ان کے ساتھ چلنے والوں کی تعداد 1 درجن سے زیادہ نہیں تھی۔ اور یہ الوی خبیث، یہ ملعون ابن ملعون کہہ رہا ہے کہ عمران خان کی مقبولیت پیغمبروں سے زیادہ ہے۔ مجھے آپ بتائیں کہ یہ بات کیا اس کے منہ سے پھسل گئی تھی؟ نہیں، یہ ایک ایجنڈے کے تحت بات کی جاتی رہی ہے اور اب بھی کی جا رہی ہے۔ یہ جو ماضی میں کبھی سٹیج پر سے ایک عورت خطاب کرتی تھی کہ عمران خان اس دور کا پیغمبر ہے، اور کبھی کہا جاتا تھا سٹیج پر سے ہی کوئی مقرر آتا تھا اور کہتا تھا کہ عمران خان کے ساتھی اس دور کے صحابہ کرام ہیں، تو یہ باتیں، ایسی باتیں کسی کے منہ سے ماضی میں آج تک نہیں پھسلیں۔ یہ پھسلن نہیں ہے، یہ پلاننگ کے تحت سوچ سمجھ کر ادا کیے جانے والے فقرے ہیں۔ اور میں یہ کہوں گا کہ علماء کرام اس پر بھی خاموش رہیں گے۔ ماضی میں عمران خان براہ راست حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بدترین گستاخیاں کرتا رہا، علماء کرام نہیں بولے، وہ اب بھی نہیں بولیں گے، لیکن قدرت کا نظام حرکت میں آئے گا۔ اس سے پہلے مسجد نبوی میں انہوں نے جو بے حرمتی کی تھی، اس کی پاداش میں کئی لوگوں کے ساتھ کوئی اچھا نہیں ہوا، دوسرے عوامل کی وجہ سے۔ یہ نہیں کہ کسی نے توہین رسالت کی وجہ سے ان کے سر پر پتھر پھوڑ دیا، لیکن کچھ دوسرے واقعات ان کے ساتھ پیش آئے اور وہ پاگل ہو گئے۔ خاص طور پر وہ جو جہانگیر چیکو ہے، وہ تو بالکل ہی پاگل ہو گیا۔ وہاں کے ساتھی، ان کے ساتھی بتاتے ہیں کہ یہ بالکل بہکی باتیں کرتا ہے اور اس کا سر جو ہے لگتا گھوم گیا۔ تو یہ بھی ایک عذاب کی پکڑ کی شکل ہوتی ہے۔ تو یہ جو لانتی ہے ملعون ابن ملعون عارف الوی، اس نے جو کہا ہے، اس کا حساب کسی نہ کسی دن دینا ہوگا۔ علماء کرام سے تو خیر کوئی امید نہیں ہے۔ ناظرین، اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے بلاگ میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔